Na jugozapadната strana na Водно, над населбата Црниче, се наоѓа едно возвишение, ритче познато како Марково крувче. Ова излетничко место на љубителите на пешачењето последниве години стана објект кој детајно се проучува од историчарите и археолозите. Имено, тука е пронајдена населба тврдина со импозантни димензии што се протега на 5 хектари, а е оградена со трикратен одбранбен зид, на кој се наоѓаат остатоци од речиси 45 кули. Внатре во населбата се гледаат добро зачувани два огромни резервоара, кои собираат над 2 милиони литри вода, што овозможува во населбата да издржи долго време разни обседи и други опасности. Всушност се предпоставува дека незината основна цел во близината на Скопје била да овозможи заштита на видните скопјани од тоа време, при ситуации кога градот бил загрозен од разни воени походи и опсади или пак при многу честите тогашни епидемии на разни заразни болести, пред се на чумата. Сето тоа значи дека таа населба била составен дел на Скопје и представувала еден вид град скривница, град карантин, кој можел да живее долго време самостојно, бидејќи во себе ги имал сите структури на еден град. Тука, покрај раскошни куќи и дворци, се пронајдени и работилници од најразличен вид. Сето тоа упатува дека тој бил постојано населен и подготвен да заживее со полн интензитет во периоди кога Скопје е загрозено или уништено, што во периодот од 6 до 13 век не било ретко. Овој многу интересен дел од историјата на Скопје и воопшто на овој дел на Балканот е предмет на систематско проучување, кое се спроведува со голема стрпливост и љубов од страна на Музеот на град Скопје и Филозофскиот факултет, група Археологија и Историја на уметноста. Емисијата е снимена во период од 2 години и ги презентира откритијата што се направени во 1977 и 1979 година, а податоци и појасненија ќе ни дадат вишиот кустос во Музеот на град Скопје Нада Никулска и професор доктор Иван Михулчиќ од Филозофскиот факултет во Скопје. Како прво, интересно е да се дознае името на оваа населба. Пишани податоци за локалитетов немаме. Меѓутоа, единствен помен за локалитетов тоа е во повелбата на крал Милутин. Тогаш кога Милутин ги одредува крајните граници на имотите на Горга Скопски, вика дека имотите на Горга Скопски се завршуваат како крајна граница на градот Чрнче. Тоа значи дека овој локалитет, овој град, точно во времето на 1300 година, бил познат како град Чрнче. Секако дека и населбата што имаме долу како Црниче, тоа е сушност името што го носи поради градот Чрнче. Ние сакавме да ги запознаеме и нашите раководители во градот. За локалитетот, податоци за локалитетот и за значење на истиот, ние го известивме и председателот на собранието, Методи Антов, така да тој покажа голем интерес за локалитетот и би влегол во програмата на Водно, бидејќи Водно е рекреативен центар, така што овој дел би бил како еден културно-историски дел од рекреативниот центар на Водно. Се предвидуваат, барем по искажувањата, да се направи патот до самиот локалитет, а понатаму резултатите кои што ќе доваѓаат, можеби ќе доведат уште ќе доведат до тоа да веќе локалитетот биде посетуван многу повеќе и да биде уште популаризиран од она што всушност самиот тој го има. Овие урнатини за археологијата представуваат културни слоеви. Тие слоеви потекнуваат од различни времиња и преку нив секој археолог се обидува да заклучи од кои времења потекнува еден објект, колку време тие објекти биле во употреба, на кој начин завршиле, колку пати е обновуван животот на едно место
a karakterot na navodite vo sekoj odelen sloj zborova za odredena epoha, neziното vreme, namenata na jedan objekt i sve drugo što može da se izleče preko podvižnite navodi. Pred nas imame nekoliko već je napola otkopani slojevi. Najgorniji od sloj, simnate od nego površinski od sloj na humus i vegetacija. Ovaj sloj se sastoji od golemi kamenja. Te kamenja ležat bez red, padnati nadolu. Delumno so njih se pojavува i malter. Prema dosegašnja ta situacija, zaključuvаме дека ovi kamenja poteknuvat od čeloto na sosednata čelna triagolna kula. Kamenjata padnale na nešto. Tije padnale na ova niveleta. Suštnost to je za nas stratigrafski nivo broj 1. To je posljedno nivo od životot na ova mesto. Posle toga nema poveke život. A karakterot na ovije kamenja, na zemljata polna so goretini, pepel, životinski koski, iskršeni keramidi od krov, kažuvat дека završetokot na životot bil buren i дека po jedan požar i po uništuvането на објектите на ова место престанува и секој живот. Подот 1, односно нивото 1 лежи на нешто пониско ниво, тоа е значи ниво број 2, стратиграфски. Ова ниво се прати извонредно точно, јасно на цела ова површина. На места ова ниво било покриено со настрешници, со полуотворени објекти. На тие места тоа ниво веќе носи назив под. Врз подот 2 беа најдени последните денови доста животински коски, парчиња од садова керамика, обична и луксузна, глеđosana, византијска, кои представувале тогашен луксузен инвентар во некоја подобра куќа. Подот, односно нивото 2, лежи врз еден насип. Овој насип е во горна партија компактен. Подолу во овој насип се појавуваат големи камења. Заедно со камењата имаме повторно кровни керамиди, тегуле, имбричес. Под овој слој на повторно едно уривање, многу постаро, но оно горно, се појавува веќе нова нивелета, подот 3. Према истражувањата од минатата година, очекуваме под третиот под да се појави и четвртиот и петиот под. И на ова страна ја имаме истата стратиграфија. Првиот слој на големи камења, шут, уривање. Потоа првото ниво. Во него имаме дупки, длабнатини, јами, делумно од гранатите од Прва светска војна, делумно од истовремените укопи од тоа време. Под нивото 1 е веќе откопано ниво 2. Многу подобро запазен под. Овој под има делумно и една кошулица од малтер. Сушност тоа се остатоци граđevinски материјал при градењето на некои пропратни објекти, кои по завршетокот на работите беа фрлени на подот и на тој начин подот бил зацврстен. Тука уште поубаво гледаме како се формира еден слој. Сушност, од 12. век надолу треба да слеземе некаде во раниот 7. век, не дели една голема катастрофа. Повторно еден голем слој на уривање, паднати камења од зидот, паднати кровни керамиди и под него очекуваме исто и на ова место да се појави подот 3, кој веќе припаѓа на една многу постара епоха, према досегашните наводи датиран од самиот крај на 6. век и во раниот 7. век. Тука внимателно се испитува секој сантиметар земја. Внимателно се лупи слој по слој земја, зашто тие за археологот се неотворени страници на историјата, кои му овозможуваат да го реконструира временскиот период од 700-тините поминати години. Со истражувањата на западното чело на Акрополата ги добивме подните нивоа 4 и 5. Всушност,
Ovije kulturni slojevi dadoja ušte podredena predstava za životot na gradot i za njegovo to kontinuirano živenje. Se dobiva jedna celosvo hronologijata na živenje. Tako da nije možeme sega mnogo jasno da go osaznajme toj period koji što ni počnuva od dojaganje to na Slovenite do konečno to krajno živenje na gradot nekade 13. 14. vek. Sušnost, materijalni te ostatoci, naodite koje što ga imame tamo, najodredeno ni zboruvat za toj život gore na gradot. Vogornite nivoa, prvo i vtoro, nije sušnost ga imame onoj život od zrelo-vizantijski slovenski period. Na toj period bi pripajgale fragmenti od gledjosana keramika, trpezna činija, koji što se karakteristični za ovoj period od živenje na lokalitetot. Na tamu imame prisustvo, to znači na Slovenite i na Varite go imame iso ovaja protivoklopna strela koja što je imame tuka. Na tamu deka Varite na visina tuka bile, to je i dokaz na ovaja paragnatida koja što je del od šlem, a bila nosena od sekako avarski nekoj vojskovodač. Deka Slovenite tuka bile u toj period je prisustvo to i na ovje crepni, karakteristični za život od na Slovenite. Imame poveke vidovi od pogrubi do po savršeni. Isto taka, ovaj period go karakterizirat i pokrivni teguli, koji što se na dve vodi, imbreksi. Vakov tip na tegulinije imame sporedbeno, imame gore na Kaletovo Skopje, imame Varošvo, Prilep, imame Vohrid. A isto tako v ovoj sloj se karakterizirat i brojna grnčarija od poveke tipovi i vidovi. Podolnite slojevi, sušno slojevite 3, 4 i 5. Veke go karakterizira onaj docno antički period. Tuka veke imame nije tipovi na ključevi, zato što na toj prostor kada što si najdeni ključevite, to se gleda deka bilo jedna zgrada koja što imame ostatoci od poveke stolbovi kada što bile v sušnosti je vrati i tije tipovi na ključevi koje što bile za otvaranje na tije bravi. Na toj sloj pripajga i jedan zvonec. Sušnost, to je najden vo neposredna blizina na stepenište to koje što vodilo gore na samiot bedem i koje što verovatno imalo svoja odredena namena. Na ovoj podolnijov sloj pripajga i jedna mnogo interesna fibula. To je od dolno-podunavski slovenski tip, so podvijena noga. Na toj period isto tako imame i sadova keramika, to je fragmenti od jedna amfora koja što votekot na nekoliko te iskopuvanja koje što beja, nije uspjehme da gi to soberime i na kraj da imame ovaja forma tuka veke dobijana kako taja izgleda. Isto tako to se vidovina druga sadova keramika koja što je ima vo izobilstvo. Na tamo imame pogolemi čupovi, odnosno sadovna keramika od toj najdolen sloj. Točno znači na celi ovaj period nije, preko predmetite nije možeme da zboruvame za toj život na lokalitet od Markovi Pul ili Črniče. Predmetite što gi imame i ušte podredeno ni zboruvat za ta dosna antika, to se moneti na Justinjan, ponatamo imame moneti na Justin II
Sofija. Predmeti koji što zboruvat na visina za jedan razvijen život v ovoj del na vodno, ko što se oformil i razvil na ta dominantna pozicija. Pred 15 godini so buldožer beja izbrazdani dlaboki brazdi za pošumuvanje na ovoj del na vodno. Togaš iskoče na površina delovi od temeli, kamenje i povedeni od tije ostatoci, fatihme da go raščistime i ovoj teren. I na ta godina je očisten najgolem del od površinata i pred našite oči izleze osnova na jedan srednovekoven dvorec. Objektite od našето srednovekovno minato, od profan karakter, se izvanredno retki, reči si nepoznati. Nije znajme za golem broj crkvi, međutim, kako živele ludje to, pred se i on je bogati kako živele. Ne znajme reči si ništo. Nekoliko pomeni od srednovekovnite povelbi, to je se. Znajme deka postojat palati, deka postojat dvorci, deka se do kraja na 13. i uštivo 14. vek palatite se gradat od drvo, a kamenot sosem retko naođa primjena za profanot arhitektura. Cela građevina bila pokrijena so pokrivni teguli i imbreksi. Ovi je nosat karakteristični komnenovski obeležja. To je pak jedan siguran element za datiranje. Najpoveke ne impresionira osnovata na ovoj objekt. Od zapadnata strana, od najvisoki od delna citadelata, tereno se spušta do jedan golem trem. To je trem je dolgo, okolo 24 metra, bil otvoren, svojata predna strana, kon zapad, verojatno imal drveni stolbovi i gore nosel čardak. Na srednji del se naođa široka vlezna porta, dvokrilna, niz koja se vleguva ova golema prostorija, 10-80 metara na 7 metra širina, verojatno jedna trpezarija. To je već jedan običajen element kaj site ovakvi objekti od antičkih period do najnovo vreme. Triklinijum, trpezarija, sala za prijem, za ručavanje, za održavanje na banketi, za opštestveni i politički život u to vreme. Bočno jedna pomala prostorija, vorska sova i gotova na severni od kraj mala, nešto pomala, verojatno kujna i ostava vorska sova trpezarijata. Prema nekoliko elementi na ova gradba, pred se, prema širinata na zidovite, okolo 80 i nad 80 santima, potova mnogu neobičajno dlabok temel po južni od jugoistočan del, koji odi do 2 metra i 60 santima pod nivoto na podot. Nije zaključuvame deka ova gradba imala verojatno jedan kat, a može bi i dva. Zato zboruva i cela ta dispozicija na gradbata, postavena na izrazito ne ramen teren, nepogoden za takva izvedba, međutim, so golimi nasipuvanja i golimi podziduvanja postignata je cela dolžina, znači jedna golema niveleta. Kako interesen element vo zidovite se tragite od golemi drveni bičeni gredi, koji kako serklaž je ofačale cela ta zgrada, odnosno sve koja prostorija oddelno. Tragite od ovije gredi se protegati od vnatešnata i nadvorešnata strana, vo zidnata masa i tijen izboruvat za starata, srednovekovna tradicija, po koja site gradbi i mali i golemi od profan karakter bile gradeni pred se od drvo. U ovoj slučaju koga ludje to već je preminale ovakva jedna poreprezentativna izvedba, gledame deka ne može da se oslobodat sosem od drvo tuku ostavat ovi serklažni venci i vo zidnata masa. Interesan je isto taka i vlezot, odnosno pragot na vlezot, kada se gledat ubavo tragite od dvete gredi, od nadvorešnata i nadvorešnata strana. Na gornata terasa leželo
ležel akropolata na gradot. Ova je neziната istočna fasada, svrtena kon srednata terasa, zajaknata je so silen odbramben bedem. Bedemot je zajaknat so niza četvrtesti kuli i ovo je v sušnost posledno uporište na gradot vo slučaju koga i dolnata i srednata terasa ke padnat na neprijateljstvo raci. Zad nas uvijek je započnuvat golemite cisterni, a vo ovoj moment otkupuvame jedna od 40 kuli na istočni od zid. Kulite se gradeni vo vremeto na gradanjeto na celi od grad, nekada je okolo sredinata na 6. vek. Kulite bile dobro zapazeni sve do polni od sreden vek, koga bile obnoveni i koristeni povtorno vo slopot na gradot Črnče. Za ova zboruvat izrazito najdenite arheološki predmeti, grnčarija, metalni proizvodi, pokrivni teguli i drugo. S ovije skupuvanje po prv pata konstatirahme i kako izgledala kulata gore. Izgleda deka ova kula pred nas završuvala so svod ili može bi kupola. Od vnatre kamenot, bigor kamen, lesen, konstruktivno lesen, bil pokrijen so dva sloja malter, eden hidrostaten, so crvena tolčena tula i potoa eden bel sloj koji odgore maznet i bojen. Interesni se ostatocte od sina boja koji kažu deka kupolata bila bojena kako nebeski od svod. Treba da kažeme deka ova pozicija od rano vizantijsko vreme povtorno je koristena od obnovenata vizantijska uprava, a može bi i pre to od vremeta na carov Samuil, kako mala utvrdena pozicija vo ramkite na gradot Skopje. Otekot na 13. vek tuka stoji grad Črnče. Arheološki te navodi ukažuvat na kontinuum na život od docnji od 11. vek pa do 13. vek. Značenje to na ovoj ranovizantijski grad oformen gore kako nova urbana forma za zaštita od navleguvanja to na varite i slovenite, a potom razvijen vo vizantijsko-slovenski grad. Evo to što to ni dava podatoci za period od preko 1000 godini, što čineše slušnost eden prekin vo istorijski od razvitok na Skopje. Vo među vreme, nekada od vtorata polovina na 9. od ranije od 10. vek, život od nakale dolu se razviva i se razviva vo staro srednovekovno Skopje, za koje što imame brojni pišani i materijalni ostatoci. Međutim, Črnče i natamu žive. Deka život se razviva i vo 11. od 12. od 13. od pa sve do 14. od vek, potkrepan je i otkrijan je od dvorec, koji što spomenavme da bil planinska rezidencija sekako na upravnici te na Skopje. Spomenato je deka to bil dvorec so ogromna dimenzija, dimenzijite se već iskažani, i za to deka može bi i bil i na 2 kata, ni potvrduvat otkrijanite teguli koje što gi imame na podovite od ovoj dvorec. Na tamošnjite istražuvanja na lokalitetot, osobeno na zidot, što je deli akropolata od srednata terasa i kulturnite slojevi tuka najdeni, isto tako potvrduva deka životot se odvivel vo zreli od sreden vek. Tako potvrduvat i istražuvanja tako što beja i vo kulite. Što se odnesuva do prašanje to za natamošno istražuvanje na lokalitetot, to je zavisi od možnosta na zajednicata za vložuvanje na dostatni sredstva za natamošno istražuvanje i
to najvažno za konzerviranje na seona što je istraženo, za da može objektot da biti dovoljno prezentiran na građanite i vklopen vo naše to svakodnevno kulturno živenje. Ova naselba, koja je bila sostaven del od srednovekovното Skopje, živela celi 700 godini i vo teškite vreminje za gradot, koga той bil razurnuvan i uništovan, го продолжувала континуитетот на неговото постоење и била негов феникс, кога тој пак заживувал од својот пепел. Со тоа, Чрнче во историјата на градот ќе заземе исклучително место, поради тоа што овозможило градот Скопје веќе 1984 година да слави 1900 години од своето континуирано непрекинато постоење, што го бројува во најстарите градови на Европа. Град кој цели 19 века упорно и жилаво живее на овие ветрометини, пркосејќи им елементарните непогоди, човечките пустошења и болестите.